श्रीमद्भागवत नवम स्कंद अष्टमोध्याय श्रीशुक उवाच हरित रोहितर सुत संपदाहार तहु जात ग्राम बसाई निज नामे रहिला चंपापुर ग्रामे चंपर पुत्र चे सुवेद शत्रुकु करे पराभय भव विजय तार सुत हुए भरुक ताहार तनये ब्रुक जे ताहार संतति स्थूल भावे तार शुद्ध मति बहुत ताहार नंदन ता कथा शुण हे राजन पितृपीड़ित बैरी गणे डरे पशिला घोर बने पत्नी संगते घेनी गला उभ्रंक आश्रमे मिलिला न मिला मुनिक चरणे बुद्ध शरीर घोर बने सबए छाड़िला जीवन मुनि होइले दुख मन तार कामिनी दुख मने पशिला बड़े हुतासने मुनि जानिले तार भाव उदरे 5 मास गर्भ बोइले अनड़न पोष होइब ए राजार वंश मुनि वचने से अबला अनेक कुंडे अनड़ कुंडे न पशिला शुण राजन मन देई ता गर्भ कथा तोते कही से गर्भ संचय न काले सपत्नी 7-5 मेले गरल देई अन संगे विष न लागिला ता अंगे गर्भे रखिले जगन्नाथ एवं हो शुण परीक्षित से गर्भे प्रसवर काले मुनि सकल कुतहले बोलती गरल संगते जन्म लगिला ए जुगते गरल संगे जन्म चेणु सगर नाम हेउ तेणु हेमंत मुनिक संगते सगर राजा दिना केते दिन को दिन अति तेजा होइला चक्रवर्ती राजा सागर कले मही तले 6 अयुत पुत्र बले पिता शत्रु को युद्ध जिणी सुगृहे बंदी कले आनी जेते ताहार रिपुगण शुण हे ताहांकर नाम ताल जंगम बन शक हय बर्बर जेतेक गुरुंक वाक्य न मानिला शुण हे ताहांकु जा कला मुंडित केश काजु करी ताहांकु कला शुश्रधारी काहाकु कला मुक्त केश अर्धमुंडिता कार केश केतेक अंतवासहीन अपरे बहिर्वास शून्य जवन केशु काकु करी सुधर्म मार्ग को उतारी गुरुंक वाक्य न मानिला विकृत बेशताकु कला एमंते करी नाना बेश से पुणी गले निज देश से पुणी संची नाना विधि कल्पिला सते अश्वमेधि और अर्प मुनि को होता कला यज्ञ से हरिंकी बुझिला हेमंत शुणी नाना विधि कल्पिला सते अश्वमेधि अर्घ मुनि होता कला यज्ञ से हरिंकी बुझिला उत्तम अश्व पशु कला से अश्व इंद्र बुलइला 60 सहस्र ता तुमर कुमर ताकु रंदी पुरंदर कल्पही मारिबी केमंत हेमंत विचारी से चित सुमति गर्भे जेते सुत बलरे अटंती दर्पिष्ट से पुणी पितांक आदेश अश खोजती 10 दिगे कपिल मुनि पाद तले अश बांधिला रात्र काले खोलती नखे मही खंड भक्षंती विस्तारीण तुंड बिलानु मार्गे खोजी गले कपिल आश्रमे मिलिले देखिले मुनिक आश्रमे से अछई बंधने कपिल मुनि मुख चाई बोलती अश तोर यहाँ रखी न जोगाई हेमंत उच्च बाच होई आंब को देखी बंधु बुझे आत्मा को दम्भ प्राय बुझे हेमंत घोरनाद करी धाइले कर शस्त्र धरी भूमि कंपिला तांक पादे ध्यान भजिला घोरनादे चाहते उन्नील नयने अनल उठिला तत्क्षणे महांत तपति जो से नयन अग्नि महारसे देखते सर्वदेव गण भस्म होइले तत्क्षणे 60 सहस्र एक तोर मले से सरग कुमर केशिनी गर्भे एक सुत असमंजस नामी ख्यात तार कुमर अंशुमान सकल गुणे गुण धाम से थाई पितामहिते मन वचन काये नित्य से संयम योग्यहीन करे विरुद्ध आचरण से पूर्व जन्मे जोगी थिला संगरु जोग भ्रष्ट हेला जोग बड़रू जाति स्मर ए जन्मे अछई ताहार
जेणु से संग परिहरी लोके निंदित कर्म करी असमंजस नाम जेणु लोकଙ୍କୁ हिंसा करे तेणु नित्य हिंसई ज्ञाति गण करी अन्याय आचरण शिशुମାନଙ୍କୁ ଧରି ବଳେ ଖେପେ ସରଜୁ ନଦୀ ଜଳେ ଦେଖି ତାହାର ମନ୍ଦପଣ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ପ୍ରଜାଗଣ ସରଗ ନିକଟେ ମିଳିଲେ ପୁତ୍ର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜଣାଇଲେ ସରଗ ହୋଇଣ ଦୁଃଖିତ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହକୁ କଲା ତ୍ୟକ୍ତ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ଯେଣୁ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦେଲା ସେ ପୁଣି ଯୋଗ ବଳ କଲା ରାଜାଙ୍କୁ ମାୟରେ ମୋହିଲା ମୃତ୍ୟୁ ବାଳକ ଯୋଗ ବଳେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା ଚଳେ ମୃତ୍ୟୁ ବାଳକ ମାନ ନେଲା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଅଶାସିତ କଲା ବାଳକ ପାଇ ଦୋଷ ମନେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଯେତେ ଜନେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଲେ ସକଳେ ଅସମଞ୍ଜସ ଯୋଗ ବଳେ ମୃତ୍ୟୁ ବାଳକ ଯୋଗ ବଳେ ରାଜାକୁ ଦେଖାଇଲା ଛଳେ ମୃତ୍ୟୁ ବାଳକ ମାନ ନେଲା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଆଶାସିତ କଲା ବାଳକ ପାଇ ତୋଷ ମନେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଯେତେ ଜନେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଲେ ସକଳ ଅସମଞ୍ଜସ ଯୋଗ ବଳେ ତାର ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଦେଖି ସଗର ହେଲେ ମହାଦୁଃଖୀ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନର ନାଥ ସେ ଅଂଶୁମାନର ଚରିତ ସଗର ତାର ମୁଖ ଚାହିଁ ବୋଲଇ ଅଶ୍ୱାଣ ଯାଇ ହେମନ୍ତ ପିତାମହ ବାକ୍ୟ ସେ ଅଂଶୁମାନ ଗଲା ଏକେ ପିତୃବ୍ୟ ଖାତ ମାର୍ଗେ ଗଲା ପାତଳ ଭୁବନ ମିଳିଲା ଦେଖିଲା କପିଳ ସମୀପେ ଅଶ୍ୱବନ୍ଧନ ଅଭିମୁଖେ କପିଳ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ସେ ଅଂଶୁମାନଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଅନେକ ସ୍ତୁତି ବାକ୍ୟ ବଳେ ପୂଜିଲା ଚରଣ କମଳେ ବୋଲଇ ଶିରେ କର ଦେଇ ଭୋନାଥ କର ମତେ ତ୍ରାଇ ଶକ୍ର ବିରଞ୍ଚି ମହାଦେବ ଏକାହିଁ ଜାଣେ ତୋର ଭାବ ଅଜ୍ଞାନ ଘୋର ମୋହ ନାଶୁ ସଂସାରେ ସୁତେଜ ପ୍ରକାଶୁ ସନକ ଆଦି ମୁନି ଯେତେ ବିଶେଷ ଭାବନ୍ତି ସେ ତୋତେ ତୋ ଯୋଗ ଜୀବ ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥେ ମୁଁ ତୋତେ ଜାଣିବି କେମନ୍ତେ ତୋ ମାୟା ଜୀବ ଜ୍ଞାନ ହରେ ସଂସାରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କରେ ଜୀବ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଅର୍ଥେ ତୋର ପ୍ରକାଶ ଏ ଜଗତେ ଅବିଦ୍ୟା କାମ ବର୍ଗେ ଜଡ଼େ ତୋ ମାୟା ବଚନ ନିଗୁଡ଼େ ଜୀବ ବନ୍ଧନ ତ ବିଶ୍ୱାସେ ଦ୍ୱାରା ତନୟ ଗୃହବାସେ ଏଣୁ ତ ଚରଣ କମଳେ ମଚିତ ନ ରହେ ନିଶ୍ଚଳେ ଆଜଟି ନିସ୍ତରିଲି ମୋହି ଭନାଥ ତୋ ଚରଣେ ଧ୍ୟାଇ ଶ୍ରୀ କପିଳା ଉବାଚ ଏମନ୍ତ ତାର ସ୍ତୁତି ଶୁଣି ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତେ ମହାମୁନି ଅଂଶୁମାନର ମୁଖ ଚାହିଁ ବୋଲନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ବଇ ହେ ପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱଘେନି ଯାଅ ତ ପିତା ମୋହ ପାଶେ ଦିଅ ଏ ଅଶ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ପୂଜା କରି ମୋହ ସଂସାରୁ ଜୀବ ତରି ଏ ଯେ ମୋହର ପିତୃକୂଳେ ଭସ୍ମ ହୋଇଲେ କୋପାନଳେ ଏହାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ଅନ୍ୟଥା ନାହିଁ ଏ ଶୈଳେ ଏମନ୍ତ କପିଳ ବଚନେ ସେ ଅଂଶୁମାନ ତୋଷ ମନେ ତତ୍କ୍ଷଣେ ଅଶ୍ୱକୁ ଆଣିଲେ ସେ ପିତା ମୋହ ପାଶେ ଦେଲେ ଏ ପଶୁ ମାଂସେ ଯଜ୍ଞ କର ବିଷୟ ସଙ୍କଟୁ ନିସ୍ତର ଅଂଶୁମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ କର୍ମ ବନ୍ଧନୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅର୍ଭଙ୍କ ବୋଲେ ବନେ ଗଲା ଅନ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଲଭିଲା ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ସୁଜନେ ଶୁଣ ଅନୁକ୍ଷଣେ ସେ ହରି ଚରିତ ପୁରାଣେ ଅବିଦ୍ୟା ବନ୍ଧ ପାର ହୋଇ ଅନ୍ତେ ପାଇବ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାଏ 82 ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ସରଗ ବଂଶାନୁଚରିତ କଥନେ ନାମ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ